Salam alaikum les jeunes. Ça va, vous allez bien? Quel est l'ahwal? La confiance en soi ne vient pas lorsque tu as toutes les réponses, mais lorsque tu es prêt à faire face à toutes les questions. Salam. Zaki, ça Un va? trésor reste inestimable, même s'il n'est pas encore découvert et valorisé. Et Salam Atman. vous êtes. Alors c'est un live question-réponse. C'est un live question-réponse. Trop de gens. Salut. Ça vous. Salut. Ashraf. Mélina, salut. Lilia, marhaba. Donc, merci Lamia. C'est un live question-réponse. Et vous avez des questions. Surestime ceux qui ne sont pas. Des questions yani, faciles. C'est-à-dire, mettons-le la réponse et tout ça. Posez-les. Donc, je vais partager avec vous un petit moment avant. Ok. Et comme ça, je répondrai à vos questions. Ok. Si vous avez des questions, les multivitaminés, je fais une vidéo ce matin. D'être les multivitaminés, le dosage de comment les prendre. C'est le meilleur approche que j'ai vu dans ma vie. Merci beaucoup, Amy. Manu. Naïma, marhaba. Salut. Sophie, ça va? Ça va ton genou? J'espère que tu vas bien. Et le thème du live. Alors, Rada, le thème, c'est questions-réponses. Posez-moi des questions par rapport au régime, par rapport au sport. Je vous répondrai avec un grand plaisir. Merci, maître Rabia. Tes élèves vous suivent partout. Zaïd, علاش قريتي عندي ولا je sais pas quel élève. Il faut bien préciser. تاع الرسطومية, تاع stage pratique, تاع القراية. Salut Neila. Karaishon, bonjour. Salam. Bi, نحبك coach, merci. Salut Montréal. Une bonne combinaison pour perdre du poids. Donc la combinaison perdre du poids, c'est une hygiène de vie. Cette hygiène de vie, ce n'est pas juste un régime alimentaire. Parce que changer un régime alimentaire, faire un régime alimentaire, c'est-à-dire lutter contre, c'est-à-dire une multitude de causes. Qui veut dire, autrement dit, il faut changer les habitudes. Il faut changer l'orientation, la manière de voir les choses, intégrer les boosters. Les boosters, شنو هما les boosters اللي يخليوك تشين اليوم ni tisana, ni brûle graisse, ni rien du tout. Le booster هو donc le meilleur booster qui existe, c'est l'activité physique, et avoir une hygiène de vie, et après avoir un rééquilibrage alimentaire qui marche avec les besoins physiologiques, c'est-à-dire le corps ديالك واش يسحق تمديل وديريلو un déficit calorique et tu boostes ton corps via l'activité physique. Mais مش تعطيك هكذا un régime باين en monodiète ما existéوش les monodiètes. Ceux qui font un régime ce genre d'aliments, ou là un régime hyperprotéiné, ça passe pas dans tous les cas. L'hyper gras, c'est-à-dire le keto, ça passe pas dans tous les cas. Un rééquilibrage alimentaire, parce que le corps dialect, mais il juste le gras, mais il pas les protéines, il les hydrates de carbone, il les carbs, il les protéines, il le gras, il les micronutriments, les acides aminés, les oligo-éléments et les minéraux. Donc, les aminoacides, et un rééquilibrage alimentaire, ça dépend le besoin interact, ça dépend de la perte dialecte. Donc, ça passe, comment ça se passe? Ça se passe, c'est-à-dire jour par jour. Verbalement un régime alimentaire, non, c'est un protocole à calculer selon l'activité physique, l'intensité. C'est dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ça, et surtout beaucoup d'efforts et plus avoir un objectif pour pouvoir avancer. C'est très important. هذا نزيدو نروحو لي كاستيون اخرين. هذه هي la combine.
Donc, j'aimerais savoir quel genre de protéines qu'il faut prendre pour la perte de poids. Mais quel genre? Tu prends les protéines, c'est-à-dire animales et végétales. Ok? C'est-à-dire les protéines, les produits, c'est-à-dire les légumes, كاين déjà les protéines, les produits laitiers فيهم les protéines. Par exemple, le fromage fait les caséines, ok? Le halib, donc عندك les caséines, c'est les protéines de lait. كاين الانيمال دونك عندك البروتين انيمال في لا فيوند روج لا فيوند بلونش لو بواسون وعندك لي بروتين اللي نلقاهم في لي ليغومينوز اوكي البقوليات اي ميم لي فيجيتو c'est-à-dire الخضروات نلقاو فيهم لي بروتين دونك il faut avoir les fromages donc il faut avoir une combine les gènes malgré que ça dépend la portion شحال فيها بروتين شحال فيها اوكي. Les entraînements qui ne donnent pas de résultats au niveau de la perte de poids, c'est quoi la cause? C'est quoi la cause? Donc, soit l'entraînement physique dialecte, soit le régime alimentaire dialecte, parce qu'il y en a beaucoup qui font le sport, ou malgré le sport, ou un rééquilibrage alimentaire, un régime, tu ne vas pas avoir c'est-à-dire un résultat. Et donc, si tu fais un bon équilibre alimentaire, ou le sport, ou résultat, c'est-à-dire le sport ديالك tu n'es pas en train de solliciter la bêta-oxydation. في السبور ديالك واش راك دير؟ راك تحرق السكر اللي موجود على مستوى الدم، c'est-à-dire لا غليسيمي ديالك تكون طالعه شويه تحرق السكر. ابخي لو كور ديالك يحس باللي كاين سيمي c'est-à-dire السكر حبط لك في الدم لازم يطلعوا شويه دونك يروح لسو ريسورس من لو فوا تاعك يجبد الجليكوجين. الجليكوجين هي الصفه المعقده تاع السكر الموجود على مستوى الكبد يجبد منها et donc du coup une fois يروح c'est-à-dire يروح la troisième source هي la bêta oxydation ولا la dégradation des lipides ولا la lipolyse. هنا انت واش دير؟ سوا تحبس لاكتيفيتي فيزيك سوا الشده ديالك ناقصه دونك سوا لو سبور ديالك il n'est pas adapté avec la perte de poids parce que faire de sport ce n'est pas obligatoirement perdre du poids, on peut faire cardio pour la santé à l'aise, ok ça marche et c'est ça يعني le problème soit le régime pas adapté c'est-à-dire le sport ديالك ما يلحقش باش انت تلحق solliciter c'est-à-dire la troisième source énergétique هي c'est-à-dire تخرج الطاقه ديالك من لو غرا ديالك من الدسم ديالك. Bonsoir, salut Siham. Question un peu hors sujet, s'il vous plaît. Où se trouve la salle d'inscription? Je sais que c'est Dimanche. Dimanche, Inch'Allah, موجودة في المركب الأولمبي محمد بوطياف وين كان ستاد تاع سان جويي. سان جويي ماشي هو المركب، سان جويي هو الملعب تاع الفوتبول تاع كرة القدم واسمه سان جويي. جاي داخل مركب أولمبي، المركب الأولمبي فيه التنس، فيه لا بيسين، فيه لا كوبول، فيه ستاد تاع الاتليتيزم الساطو، فيه ستاد تاع فوتبول، فيه كاع هاد لي زاكتيفيتي. Et donc du coup هو جاي داخل المركب كي تدخلي كيما تينيس كلوب راني نتماتيك ان شاء الله تروحي عند لاجون ونوري لك ان شاء الله. Pourquoi tu me réponds pas? وشنو هي لويزا لا كيستيون تاعك؟ اكتبيها انا نريبونديك ما كاينش مشكل. شوكولا نوار غون تريش نو 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 نانو ماشي تريشيش عادي تاخديها اون كولاسيون سورتو ولا الصباح ابخي شوكولا نوار ما ناخدوش نص طابليطه ونقولوا اسكو سي اون تريش ناخدو ان بتي بو هكا ان بتي شو هكايا شويه ان بتي شويه تخلطيه مع لو فروماج طلعيها يعني طلعيها هذيك اون موس لو فروماج بلون ديالك طلعيه اون نيج وتزيدي له شويه شوكولا نوار يا اوكي بروبليم ماشي تضربي نص طابليطه ولا طابليطه تقولي لي شوكولا نوار ماشي ما تريشيتش اوكي il faut manger d'une manière raisonnable. Merci pour les efforts, super sympa, super motivant. Merci Siham. Bonsoir, salut. هاي كوتش ان شاء الله تكون مليح ربي ينورك الحمد لله عايشه. فيتامين دي لو رول ايه يمينه فيديو اللي درناهم كاع تاع الفيتامين دي. الفيتامين دي عباك تدخل في براتيكمون في واحد كاع لي رياكسيون تاع لو كور et principalement la fixation elle va permettre c'est-à-dire la vitamine D تخلي pénétration تاع الكالسيوم على مستوى العظام الفوسفور et donc du coup يعني ما يكونش عندك هشاشة العظام سي تري امبورطون. ابخي لا فيتامين دي تدخل في يعني بزاف عندها ان رول بريفونتيف ديجا بريفونتيف كونتر يعني كونتر لو كونسير en corrélation c'est-à-dire تناسق بين لا بريز على فيتامين دي ويعني الناس اللي c'est-à-dire اللي يكافحوا يعني مكافحة السرطان. عندك ان رول دو ديفونس c'est-à-dire تقوي الجهاز المناعي. عندك
لا تيرويد لازم تكون عندك c'est-à-dire لا فيتامين دي ديالك بيان ريغلي دونك عندها دي رياكسيون. شوفي تو سامبلومون لا فيتامين دي براتيكمون كاع لي سيلول سولون لي زيتود الاخرين لي سيلول باسكو او فيت من بكري مي لي زيتود c'est-à-dire وين ولا عليها الهضره بزاف هاد لي ديرنيير زاني باسكو براتيكمون لقاو على مستوى الخلايا كاين مستقبلات كل الخلايا تاع الجسم عندها مستقبلات الفيتامين دي. لو فات كو عندها مستقبلات دونك الفيتامين دي عندها اهميه كبيره في الجسم ديالنا. اوكي سا مارش. ابخي لي سورس دو لا فيتامين دي سوا اليمونتير سوا لو سوليي. درت دي فيديو طوال بزاف تقدري تشوف فيهم. لو سوليي دونك عندك ان ديريفي تاع الكوليسترول على مستوى الجلد. les UV les ultraviolets le type B اللي يخلي كاين عمليه تحول كونفيرسيون تاع هذا الكوليسترول يولي فيتامين دي بريكورسور. ومن بعد البريكورسور هذا يجي لو كوليسترول لو بون كوليسترول يديه على يرفدو هذا الكوليسترول يرفدو باسكو هو لو ترونسبور يديه للكبد. على مستوى الكبد تصرى له عمليه صديق وضع او اش هيدروليزي على مستوى الكبد يزيد يعاود يعني ياخذ او اش واحد اخر carbone numéro 25 après l'atome تاع الكربون numéro 1 donc يولي عنده ان هيدروكسيد او 25 وفي الان يولي لا فورم بيو اكتيف هي على مستوى لي غان على مستوى الكليتين. دونك هنا تولي لا فورم هذه لا فورم فيتامين دي او اش هذه هي لا فورم اللي تعطي لك لي في بيولوجيك. هادو هما لا سورس. سينون لاليمونطاسيون ميم في لاليمونطاسيون صار لها نفس عمليه التحول تاع اسمو. ابخي عندك الويل فوا دو مورو ستادير لي زويل تاع لي بواسون. عندك لو بواسون عندك الاجبان فيهم لا فيتامين عندك بزاف ستادير لي زاليمون مي براتيكمون مالغري تاكلو بزاف يعني صفار البيض فيه لا فيتامين دي. Et malgré tout les jeunes c'est-à-dire toujours qu'il y a des polymorphismes je crois aujourd'hui الناس malgré ياخذوا la vitamine D mais toujours يبقى عندهم des carences تاع la vitamine D. المشكل وين راه مشكل معقد وما نقدروش نعرفوا بزاف. l'essentiel la plupart تاع الناس عندهم des carences راهم ياخذوا la supplémentation en grosso modo par rapport à la vitamine D. Sophie alhamdoulilah merci j'ai dû faire une injection de Voltaren faire des jambes j'allais te dire حبسي ربي يوفق ان شاء الله. اوكي Alhamdoulilah ya Rabbi. Salut Samira. Ok. Bonjour. Après une année de pause, est-ce que c'est faisable de reprendre le sport? Je sens mes muscles sont lourds. Tout ce que vous voulez, je me sens vieille. Oui, c'est bien sûr que tu peux reprendre le plus normalement du monde en respectant l'état de ton corps actuel. C'est-à-dire que tu vas commencer d'une manière progressive avec une petite course de 20 minutes, un quart d'heure, un quart d'heure, et des étirements, un petit renforcement, tu fais quelques fentes, quelques squats, ou tu avances. Et après, tu dois plus préparer ton côté psychologique par rapport à ça. Oui, tu dois être organisé. Donc, la chose la plus importante, la reprise de l'activité physique, mais l'activité physique proprement dite. C'est plus l'organisation c'est-à-dire l'envie de reprendre le sport. Tu dois sacrifier plus de temps pour faire l'activité physique, tu dois sortir le boulot, partir pour la faire doucement. Donc tu dois changer l'hygiène de vie dialecte et c'est la chose la plus difficile. Sinon l'activité physique, avoir des courbatures, c'est une très bonne sensation, il n'y a aucun problème. Tu peux reprendre le plus normalement du monde le corps dialecte et la qualité physique اللي كانت عندك. هشام كاين يا اخو انا طويل 190 الله يبارك نوزن 120 كيلوغرام حبيت نحي الكرش كيفاش ندير؟ لازم لك اكتيفيتي فيزيك لازم لك ان ريجيم اليمونتير ان ريكيليبراج اليمونتير اللي كل يوم اللي نهضروا عليه هشام باش نخلوا الناس يعني يتقفوا ويسيو يافونسيو. دونك لازم تشوف الاحتياجات تاع الجسم ديالك و tu dois satisfaire الاحتياجات تاع الجسم ديالك. après tu dois avoir يعني un déficit calorique باش تقدر لو ديفيسيت كالوريك هذا باش تقدر يعني تشيان به. اوكي coach urgence pourquoi je maigris pas que le haut du corps ventre bras épaules que du bas cuisses genoux sachant que je suis une femme et que je fais du sport 3 fois cardio musculation avec un déficit calorique.
En fait, il y a, c'est la génétique تاعك اللي تخليك تشياني هكذا. كي سمنتي انت سمنتي بنفس الطريقه، سيتادير سمنتي سوا ديزون لي مومبر سوبيريور ابخي رحتي للانفيريور، راح تشياني من الانفيريور ابي تروحي للسوبيريور. Et à chaque fois que tu vas persister plus sur le programme ديالك, tu vas avoir plus un déficit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore et encore maigrir. Et donc la perte elle est anarchique. ما تقدرش نسيبليو la perte تاعنا. Même en faisant de la musculation pour toucher quelques zones pour favoriser la perte, dans l'absolu, il y en a qui disent oui, c'est possible, on va cibler la perte, on va se ressourcer avec le muscle, on va le gras intramusculaire. Pas faisable, mais il n'y a aucune étude qui prouve ça. Et donc, le corps ديالك la génétique تاعك اللي تخليك تشيل. كاين شي في وجهو، كاين شي من تحت، كاين شي بارتو يبقى له دوبل مونطون، كاين شي في الاستوما يعطي في لو فونتر ديالو ما يشينش، ماشي في الاستوما، في لو فونتر ديالو وما يشينش في لي جامب. كل واحد كيفاش. دونك سي لا génétique. Rééquilibrer ton rééquilibrage alimentaire. Ok, donc ton équilibrage alimentaire, tu dois le rééquilibrer selon le besoin تاعك. Possible, tu dois fournir plus d'efforts parce que c'est relatif. Pour toi, possible, c'est suffisant. Mais dans l'absolu, si on va rentrer dans le détail, l'équilibrage alimentaire dialecte, il n'est pas déficitaire. Là, tu n'es pas en train de favoriser plus la bonne alimentation parce qu'on peut avoir un déficit calorique et le déficit calorique, il est faux. C'est-à-dire, on peut avoir un déficit calorique les protéines. Okay? Et c'est une chose qui n'est pas tolérable pour une personne qui fait le sport. Avec un déficit, c'est-à-dire, c'est vrai, des protéines d'une manière suffisante. C'est-à-dire ما تقدرش ديري l'anabolisme musculaire. C'est-à-dire ما راكيش تكبري في la masse musculaire ديالك. C'est-à-dire ما راكيش تكبري في le besoin calorique ديالك وما راكيش تحققي pendant la séance. Et donc كنا ندخلوا في الديتاي. Dans l'absolu, la question elle est très précise. Mais si on rentre dans le détail pour la développer, un mois de travail pour connaître la cause. Ok, tu dois revoir le travail. T'avancer plus. Je fais des régimes intermittents. Le régime intermittent, ok, ça va très bien. Je me retrouve enfin. Alhamdoulilah. Bonsoir coach. Rachid Ouchrakhoya. Ça va mon ami? Numéro de téléphone s'il vous plaît. Coach, et les partagez s'il vous plaît. Salam coach. Bonjour. Fosé, la première fois que j'assiste à tes lives, je veux juste savoir comment faire les bons exercices pour faire fondre le ventre. Mais quel est l'exercice qui fait fondre le ventre? Donc tu dois faire un rééquilibrage alimentaire et une activité physique. Ok, donc régime plus activité physique. Salut. Barine semaine, tu dois manger. Une hypercalo, c'est-à-dire en hyper. Et surtout, le meilleur sport pour grossir et pour avoir une prise de masse, c'est plus la musculation. Donc faites la musculation, Souad, tu vas grossir. Tu vas gagner en muscle. Ok. Pourquoi vous ne répondez pas sur les emails? Je réponds et donc actuellement la session elle vient de commencer à la métamorphose. On ne peut pas répondre et ne pas faire suite après les emails. Donc, on a des périodes, les gens envoient des emails, on répond une fois on clôture la session, des emails, vous allez recevoir une réponse. Végétarien, oui, marhaba végétarien, tu n'as pas posé de question, ok, il n'y a pas de problème, marhaba bik, on ناكل اللحم, ناكل البطاطا, ناكل الخبز, نشرب الماء, ما نشربش الغازوز, نشرب les jus de citron, voilà. Donc, quand tu es végétarien, انا قلت لك واش نقول. Coach, j'ai mes poitrines affaissées vu que j'ai perdu 4 ans avant, 4 ans. Et beaucoup de kilos sans faire de sport. Y a-t-il en musculation? Donc, si je comprends bien le message dialecte, possible qu'il y ait quelques... C'est-à-dire, donc... la musculation, c'est important et tu travailles le pec parce qu'en fait, en faisant la musculation dès le coucher, je vais développer une musculature qui m'a été. Non, c'est faux. Tu ne vas pas développer ça parce que la génétique est ok. Et si tu ne vas pas toucher les hormones, il n'y aura pas sur le plan physiologique.
le corps il va rester féminin. Et donc, du coup, quand tu vas faire de la musculation, même la poitrine de la femme fait un muscle, un muscle. Et donc, du coup, tu vas développer la musculature. Et si tu vas développer la musculature, la première des choses, c'est tout à fait normal. Si tu as perdu de poids, donc la chienne, il y a un relâchement. Donc, le tissu a des peu lesquels يعني يحكم لك la poitrine ديالك. يعني كي راح ولات la peau parce que la peau elle se déposait sur la couche de le gras, donc la peau elle est devenue يعني elle s'est relâchée. Donc en faisant la musculation tu vas corriger plus l'erreur. Tu vas pas corriger, mais tu vas corriger le maximum l'erreur possible. Elle va être corrigée à quel degré, aucune idée, ça dépend de la masse musculaire d'hialek ou l'hypertrophie musculaire. Donc tu peux faire pour avoir une poitrine soutenue, c'est-à-dire la poitrine c'est un conseil pour les femmes. Elles peuvent faire ça et le meilleur exercice ماشي لازم ديرو في لاصال في الكوشي في الدار ديروا الضخ عمليه الضخ ديروا لي بوش ابس ديروا لي بومب et les pompes يعاونوكم pour avoir une poitrine soutenue ما تكسيش راسكم ماش تخدموا une musculature كيما تاع الرجال parce que c'est très difficile d'avoir ça et si vous n'allez pas toucher les hormones changer la forme اوكي ما تشوفوش باللي دير البوش ابس راح تولي عندك ان كور تاع راجل هذيك ما تكسروش كاع راسكم اوكي vous allez rester يعني comme des femmes et les hormones ديالكم اللي يقولوا باللي عندكم لي زوستروجين والرجال عندهم c'est-à-dire l'hormone mâle c'est تستوستيرون دونك حنا عندنا شويه البروجستيرون مي عندنا حاطه نتوما عندكم تستوستيرون مي التستوستيرون ديالكم l'hormone تاع النساء دونك ما تكسرش كاع راسك دير شويه musculation tu vas corriger l'erreur ok ça marche voilà نقرا غير اللي فيهم لي كيستيون لي جين بون انا ابتسام دو تونس مرحبا بك اي كي نزاترنا نولي ناكل نبلبز لو ريجيم كي نتنرفز Eh oui, c'est ça, donc qui te tu veux, donc c'est un sentiment désagréable et compensé par un sentiment agréable et le sentiment le plus agréable et facile à atteindre dans la vie, c'est le sommeil, c'est dormir et manger, ok? Et donc du coup, tu vas manger et après tu vas dormir pour calmer cette douleur qui te donc c'est désagréable. Donc il faut que tu changes d'habitude, il faut que tu fasses un travail sur toi-même. كي تتقلقي واش ديري روحي ديري une activité physique. Le sport يخليك تخرجي la nervosité هذه تاعك. Faites de la marche rapide et surtout tu vas يعني sentir ما تروحيش للفريجيدير parce que la sensation de la faim ما تطول بزاف راح دير لك 4 دقائق 5 دقائق ومن بعد تروح لك ما تزيدش. Donc faites une activité physique كي تقلقي au lieu تاكلي روحي ديري sport. C'est beaucoup mieux. Que dites-vous sur le régime 4-2-1 والله يا عمي رشيد هذا ريجيم 4-2-1 لازم تكسبليكيه لي ما نعرفوش ما نكذبش عليك ما فهمت انا 4-2-1 هذه فهم لي فيها الله يعيشك رشيد. Est-ce que la thyroïde provoque la prise de poids? C'est difficile de perdre du poids avec la présence de la thyroïde. Alors, c'est un sujet qui est important, mais la thyroïde وحدها لا عندنا l'hyperthyroïdie pratiquement elle va toucher selon la littérature légère, c'est-à-dire la littérature qui existe اليوم donc scientifiquement parlant la thyroïde elle touche pratiquement 1% le poids l'excès de poids qui veut dire une personne qui a un excès de poids de 100 kg 100 kg excès de poids عندها وزن زائد تاع 100 kg c'est-à-dire باش تشيان ب 100 kg توزن 160 kg لازم توزن هذا الانسان يوزن 60 kg في الكيلو ديالو دونك عنده 100 kg زياده هنا la perte dialo elle sera perturbée si la personne a la thyroïde elle sera perturbée à l'ordre de 5%. 5%. Donc 5 kg في 200 kg les jeunes c'est négligeable. Donc, du coup, c'est une personne qui a un surpoids de 30 kg et donc du coup le 30 kg تاعها donc elle sera perturbée بواحد كيلو ونص هكذاك. C'est négligeable. Après la thyroïde, est-ce qu'il y a une concomitance ou une comorbidité, c'est-à-dire qu'il y a d'autres maladies, une carence de la vitamine D, la thyroïde, tu ne fais pas de l'activité physique, tu manges mal, machin truc, c'est-à-dire déjà la thyroïde fait parce que c'est-à-dire le métabolisme direct, il va être ralenti parce que la thyroïde c'est qui gère, c'est-à-dire c'est une glande qui gère pratiquement l'équilibre hormonal dans le corps avec d'autres glandes c'est sans aucun doute mais il y a un rôle primordial, crucial.
Et donc, du coup, la thyroïde dialecte, le fait que les hormones dialectes sont perturbées, tu vas pas avoir un métabolisme très stable. Et avec une concomitance, avec d'autres carences et tout ça, possible la perte dialecte qu'on ralentie, mais pas trop, c'est pas énorme. عندي بزاف اللي عندهم la thyroïde يشانوا le plus normalement du monde. Donc ما تحصلوهاش la thyroïde. OK, ما تحصلوهاش, mais il faut se traiter les jeunes. OK. Je voudrais des coupes fins naturelles. مكيش الخيار, ضربي الخيار. C'est coupe fin, après ما كاش coupe fin naturelle. Naturel, sur l'alimentation, il y a des aliments qui sont plus que d'autres aliments, ok? Et les aliments, c'est-à-dire les chibou plus que d'autres aliments, et c'est connu les gènes, c'est les protéines. Les protéines, ils chibou plus que les hydrates de carbone, plus que le gras, c'est-à-dire la personne qui a les protéines, تشبع. Si ياكل 3 تاع le blanc d'œuf, ننصحك 3 البيض, كي تجوعي ولا راح تاكلي ماكله وتشهيتي والكميه ماشي كبيره البيض راح تشبعي تتقهمي اوكي دونك سي لي بروتين سي اللحوم البروتينات هما اللي يشبعوا مام اللي الناس اللي تاخذ بالها باللي تاخذ هذيك الدوزه تاع لاواي تحس روحها ديجا مقهومه دونك سي دي زاليمون لي سادير تو سخا غاسازي تعطيك الاحساس بالشبع اي دونك حاجه مليحه في البروتينات سون ديباسي سادير لو بوزوان جورنالي تاع البروتينات ابخي ان اليمون كوب فان ما كانش ان اليمون كوب فان مي اشاك فوا كو لاليمون فيه بلوس دو فيبر لي فيبر راح يخليوك تشبع بطريقه احسن واحسن مي اسكو راح يخليوك تشبع خلاص ما تجوعش كاع نو مي يشعب بيبعوك احسن باسكو لي فيبر كي يدخلوا لي ستوما وتزيد الماء يتشبعوا بالماء يتنفخوا وتحس لي غران دو شيا سيزام سي لا ميم شوز لي غران دو شيا كي تاكلهم ينفخوا في الاستوما ويعطيو لك احساس بالشبع راك شبعان هادو كاع مي ماشي دي كوب فان وين زعما ينحيو لك لا فان نو ما ينحيولكش لا فان مي يعاونوك ما يخليوكش تاكل كميه كبيره ماشي كيما تاكل كميه فيها غير السكر ولي كارب تو سا اي دونك دوكو هنايا ما تشبعش رابيدوس سي سا دون لابسولو دونك الكوب فان لو ميور بور موا سي بياض البيض كوتش درت ريجيم كنت 68 اعتمد نظام بروتين مش العضلات تاعي كوتش كيفاش درت نظام بروتين وفقت العضلات دونك ما كنتش ندير في لا ميسكولاسيون الحل من فضلك دونك ريح كيما العلم اني وليت قاعه رياضه ويعني نشرب مكمل واي بروتين سي بيان tu vas regagner la masse musculaire c'est la meilleure solution بلال دونك دير لا ميسكولاسيون ديالك مي كاينه حاجه باش دير اون هيبرتروفي مسكولير باش تعاود تطلع العضلات ديالك لازم تاخذ لي كارب لازم تاخذ لي زيدرات دو كربون باسكو لا فيبر مسكولير تتعمر لداخل بلي زيدرات دو كربون تحت فيها البروتينات من برا دونك باش دير اون ماس اون بريز دو ماس مسكولير تاخذ لي زيدرات دو كربون سواء تاخذ لي بات سواء تاخذ الرز البطاطا بزاف لي زيدرات اللي لازم تاخذهم اوكي لي بات دونك البروكولي مليح دونك ليغوم اوكي فيه بزاف البروتينات دونك لازم لك ان اكيليبر كيما افيك لا ميسكولاسيون شوف مع لو كوتش تاع لا سال يعطي لك لي انفورماسيون كومون بروندر دو بوا dire la musculation et dire qui m'a derbi là dans le cas de la musculation tu vas faire une prise de masse musculaire j'ai un problème de ménisque ok gauche genou gauche je peux pas pratiquer mon sport comment faire et donc هنايا c'est une question عندك problème في المينيسك les insertions تاعك donc le ménisque عندكم les jeunes les ménisques c'est quoi c'est pratiquement عندكم les genoux تاعكم عندكم la rotule وعندكم les deux plateaux عندكم هنا من الفوق يجي الفوق هي حاكم الكوادريسبس وعندكم لتحت التيبيا بيروني ابري كاين المينيسك c'est-à-dire c'est l'espace تاع الكارتيلاج اللي جاي بيناتهم celui qui va amortir le choc تاعنا اوكي ابري كاين لي ليغامون كاين لي انسيرسيون ليغامون كروازي هذوك اللي يحكموا العضله يجي ماشي يخليو لورينتاسيون مليحه تاع لو جونو دونك هنا لا بروميير دي شوز tu dois voir avec le médecin دير لي ار ام تاعك وتشوف مع لو ميدسان ان ميدسان تريتون اللي يقدر يدير لك يدير لك لو بيلون ديالك ويدير لك ويخليك يقول لك اسكو سي كوا لو بروبليم ويعطيك لا سوليوشن هكذا المينيسك بالهضره برك امبوسيبل دو جوجي اون بلوس il faut un spécialiste اللي يقدر يقرا لا راديو تاعك ولا لي ار ام تاعك ماشي يقدر يورونتيك لو بلو نورمالمون دو موند اوكي سا مارش سي لا ميور سوليوشن ما تحوش سوليوشن واحده اخرى انت عندك بروبليم في الجونو روح شوف الميدسان
النظام هو اللي يعطي لك براتيكمون لا سوليسيون، ما فيهاش هضره كاع، سينو واحد ما يقدر يجوجي هكذايا. اوكي شغل ميدسان تقول له عندي لازم يشوفك الميدسان، لازم يشوفك، لازم يدير لك كونسلطاسيون باش يقدر يعرف. Bonjour, que j'ai un problème de morale, volonté, mais les sucreries. Donc j'ai un problème de morale, volonté. J'aime les sucreries et j'arrive pas à arrêter de les prendre. Donc, tu dois faire des efforts, tu dois éliminer les sucreries, tout simplement. La meilleure façon de ne pas les acheter, tu dois faire des efforts. La motivation, la motivation, je manque de motivation. Est-ce que vous savez que la motivation, c'est des actions? Ok, c'est افعال. ولا motivation possible يجي اليوم واحد يهضر معاك يطلع عليك، c'est un facteur déclenchant, il déclenche لك la volonté. Mais la volonté, la motivation, elle est intrinsèque. ومين تنبع la motivation via يعني l'objectivité. Si tu as un objectif عندك هدف, tu vas avoir, c'est-à-dire la motivation, راح يكون عندك المحفز. Après la motivation, si tu crois que la motivation non, mais que ce c'est que de temps en temps طالعه من داك حابطه, on est humain, donc toujours la pêche. Mais tu dois fournir des efforts. La motivation, la motivation, la démotivation. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Tu connais le problème et tu connais la solution. Sinon tu me dis tout simplement. Ok. واحد ما يقدر, c'est-à-dire ما كاش miracle هكا نعطيه لك. Peut-on pratiquer du sport en plus le foot par exemple? Oui, il n'y a aucun problème de le sport. Donc le football, est-ce que tu fais club ou là tu fais club, là quand dire l'activité physique, c'est-à-dire donc le foot اللي يديروا في الحومه c'est une activité physique, sauf là عندك une licence ولا تتنافس انت ما تقول راني ندير sport. Et donc tu peux faire autre activité كيما le foot, كيما les footballeurs كاع يديروا d'autres activités يحبوهم, كاين اللي يدير تنس, كاين اللي يدير, il n'y a aucun souci, pas de problème. نصائح لي منيحة للنفا, ديروا la musculation, un régime qui marche avec les hydrates de carbone, avec le gras, avec les protéines, les aliments selon le besoin تاعكم. La salle, كاين un coach sans aucun doute يقدر يعطيكم un régime alimentaire. نحتاجوا برنامج كيما النجم الرابح. Je fais de mon mieux dans la plateforme, إن شاء الله نلانسيوه. Salam coach, on vient d'arrêter le sucre dont je suis accro quand j'en souffre. Du surpoids, eh ben, tu dois faire des efforts et tu dois plus substituer le sucre par autre chose. Quand tu as envie de manger le sucre, tu dois diminuer déjà la quantité. Prépare des cakes sans sucre avec les flocons d'avoine, avec le fromage blanc, les œufs, des lonchus à pépites de chocolat noir. بريباريهم كي تحبي تاكلي السكر هذاك خذي هاد لي كيك هادوما. Tu dois remplacer, tu dois faire une substitution pour ne pas sentir, c'est-à-dire un vide quelque part, et tu vas avancer avec le temps. Donc la motivation, c'est toi la motivation. امل واحد ما يقدر يجيبها لك. En plus اسمك امل espoir, donc tu dois avoir de l'espoir. خاصني نشد الجسم من الترهل, راني نعاني نظام دونك غذائي صحي وندير سبور. Donc là tu dois faire une activité physique adaptée. نقص de micelles, tu dois prendre des protéines. Après الترهلات تاع الجسم عندك des erreurs, اخطاء اللي تقدر تصححهم وكاين اخطاء ما تقدرش تصححهم, لازم تحملهم وتعيش بهم. اوكي دونك هذه لو بوين لو بلوز امبورطون. دونك لاكتيفيتي فيزيك في حد ذاتها اللي تخليك يعني تصحح الاخطاء بطريقه جيده. ابخي كيل دوغري تصحح الاخطاء ديالك على بالناش. Une fois تصحح الاخطاء تاع الجسم ديالك le maximum en faisant du sport sans arrêt d'une manière régulière avec un régime alimentaire qui marche avec يعني avec هاد الترهلات هادوما. Après الا كان ماشي كاع شابين وعيانين et tout ça, tu peux faire la chirurgie. OK, donc esthétique, راح ديري l'esthétique, il y a aucun problème. لكن عندك ترهلات زعما هنايا relâchement كبير et tout ça, tu peux voir avec les médecins spécialistes, il y a aucun problème. C'est un recours de dernier, c'est-à-dire de dernière réflexion, le dernier recours. Tu peux faire ça pour corriger le corps dialogue, et je crois aujourd'hui les médecins ils peuvent et sans يديروها même باللازر et tout ça, quand la zone يقدروا يديروها باللازر, il y a aucun souci. Il faut voir un médecin, ديري الدياغنوستيك ديالك مع un médecin يقدر هو يقول لك. donc il faut choisir le bon médecin. donc انا ما نعرفش les médecins, mais ماشي عيب. OK.
سلام من فضلك بغيت نسقسيك. انا كنت من رمضان نتبع نظام غذائي وصحي رياضي، وراني العيد الكبير غير نخلط في الماكله وسبور، ما كاش نحوس نرجع كيما كنت في الاراده، راحت لي غايتني. واش حبيتي نقول لك نصيحه؟ تو دوا تغولونسي، راكي تعرفي كاع المشاكل. دونك دوما تو سامبلومون تو دوا اشتي، تو دوا سانسكريغ في لاصال ولا تخرج ديري سبور وحدك، et se relancer, fixer un objectif pour pouvoir se relancer. Après ما كان حتى واحد اللي يجي يقول لك هاوليك الحل المعجزه الميراكل اللي لازم ديريه. تنوضي غدوه الصباح بلين تشعل اللومبا وتقولي اودجوردي سي بون جو سوي بريت راح نبدا لاكتيفيتي فيزيك تاعي. نو نو ما كاش سي ان ترافاي افيك توا ميم. Tu dois changer les habitudes, tu dois fixer des objectifs. لازم تفهم باللي راكي tu es en train de tomber malade surtout avec les mauvaises habitudes sans aucun doute. Et donc il viendra le jour où il y a une maladie اللي عندها ليا direct avec le métabolisme، هاد الامراض الجديده كاع يتك. et donc du coup ما نزيدلكش اكثر من هكا، راح تمرضي اسوريتمون، راح تمرضي possible tu vas perdre ta vie. Donc c'est-à-dire l'avenir de ta vie راكي لا راكي في l'obésité ou là. Donc du coup c'est simple, fixe des objectifs. Des objectifs, لازم الهدف ديالك tu dois c'est-à-dire le classer dans le temps. Il faut que les objectifs ديالك doivent smart, être smart, atteignable, mesurable et plus quantitatif. Et تكل على ربي، ما تبقاش تشكي باسكو tu cherches une solution من عند واحد اخر، والحل راهو فيك انت من الاخر. عاود رجع لو ريجيم ديالك لاكتيفيتي فيزيك، الحل هو عندك، ما كان حتى عند واحد اخر. سلام كوش، فهمنا في لا فاز دو ستابيليزاسيون دو بوا في اون فيديو سبيسيال. ما كان لها اون فيديو يعني. لا ستابيليزاسيون سي ان ترافاي كيما دير ان ريكيليبراج اليمونتير تمشي فيه. لا ستابيليزاسيون لا ميم شوز، كي تخرج من اون فاز دو بيرت ابخي تو دوا ستابيليزي. هنا عليك وشنو؟ tu dois garder pratiquement les mêmes principes تاع لو ريجيم اللي كنت فيه، جوست طلع لي ماكرو اليمون. لي ماكرو اليمون هما لي زيدرات دو كربون، لو غرا et les protéines. Je ne crois pas que les gens, يعني les protéines عندهم مشكل باسكو ما يطلعهم محشي السمنوك. Après يبقى لك بروبليم تاع les hydrates de carbone, les sucres rapides, les sucres longs و لو غرا. لو كان طلعوا بزاف تعاود تسمان. دونك انت طلع شويه في لا سيمين، قول انا نولي ناخذ نزيد زعما 100 غرام تاع les hydrates de carbone. Ça dépend la forme ديالهم. En forme de sucre, en forme de sucre lent, en forme, c'est-à-dire يكونوا de pâtes ولا يكونوا des pommes de terre ولا يكونوا كل خطره واش دير في المنيو تاعك، ولا يكونوا les pâtes ولا le riz, le pain complet, la galette complète. تزيد. لكان شفت هذاك لي 100 غرام اللي زدتهم تاع لي زيدرات دو كربون ما راكش تزيد في لو بوا، دونك هذاك هو لو كور ديالك في لو بوزوان هذا راهو ستابل. تبقى توجور في هذيك لا كونتيتي ابوبخي عينك ميزانك تكونسومي فيهم. تقدر تنقص منهم تزيد شويه في لو غرا اي انسي دو سويت تو جير. اي لا شفت روحك سمنت نقص من لا. Et tu vas jouer sur ça. زيد نقص حتى تلقى l'équilibre ديالك. Et tu restes et tu dois garder la même intensité d'activité physique. OK, ماش تبقى كاينه، c'est-à-dire يبقى toujours la balance calorique تكون respectée et tu vas garder plus cette physiologie et هاد la biomécanique اللي راهي تمشي، la mécanique اللي راهي تمشي entre déficit calorique, calories, stabilisation, c'est-à-dire tu dois consommer la même quantité de calories et tu dois respecter les besoins physiologiques en même temps. Donc c'est ça dans l'ensemble. نقص الوزن صباح نهضر عليه. ميرسي بوكو. مساء الانوار. نزيدو خلاص انا عيانين، درنا نص ساعه برك الى 11 12 على 10. سلام كوتش، انا حامل وزدت بزاف في الوزن ورجعت بشاره. ما نقدرش نعطيك نظام غذائي لازم توكليه وتشربيه. دوكا سا ديبون واش راكي تاكليه واش ماكيش تاكليه. تقدري تشوفي طبيب اخصائي قريب ليك اللي يقدر يتبعك لو بلو دو موند، باسكو انت عندك يعني ريجيم خاص. الريجيم هذا لازم يتماشى. انت راكي تاخدي في حاجه ما تتماشاش مع، يعني راكي تاكلي برك. اوكي، تاكلي كيما لي زالجيريان كي تكون بونسات تعطي لك المشوشه بالعسل وتضربي الطمينه وتضربي القرصه، ولا كيما نقول لها حنا هنا، وحنا نقول لها القرصه هنا، حنا يقولوا لها واسمها يا ربي نسيتها، هذيك المتقوبه يا ربي، متقوبه يا ربي واسمها. انفان دونك شوفي مع واسمو يقدر يعطيك ريجي. ما نقدرش نعطيك هكايا اون لايف باسكو هضرتي كاع. سلام كوتش. بون ما تقلقش، مي غير كيما بديت سبور نخدم او نيفو ابدومينال وهادي الوغ
Mais وحدي. Alors concernant le régime alimentaire, votre avis? ما نقدرش نعطيك un régime alimentaire. Et ça veut rien dire tu fais les abdos في sport, c'est-à-dire تحت يعني abdominal, oui. Mais maigrir le ventre dialect là, avec un dépôt le gras, tu dois faire un régime alimentaire. Le régime alimentaire, c'est tout un protocole. C'est un travail, c'est une hygiène de vie, c'est une activité physique, c'est un déficit calorique, c'est un besoin physiologique, c'est une réponse pathologique. Ça dépend de la maladie ou de la maladie, ça dépend de la masse musculaire. Les paramètres, un équilibre alimentaire. Donc les vidéos, les jeunes, c'est des vidéos. Pratiquement mais je n'ai un régime alimentaire, c'est pas possible quand même. Je n'ai un régime de 2 jours 3 jours ou un régime alimentaire, ça passe pas. Donc dès un rééquilibrage alimentaire, sinon il faut voir un médecin ou là نسحق دواء يسمن ما كاش دواء يسمن روحي ديري كاين دواوات يسمنوا فيا لي زيفي انديزيرابل لي زيفي يعني ان افي سيكوندير يخليك تسماني دونك ما كاش دواء يسمن كاين رياضه تسمن تقدر دير لا مسكولاسيون تاخدي ان ريجيم بروتييني مع لي كاربا. Salam, j'ai envie d'arrêter le sucre dont je suis accro. J'ai répondu, elle est déjà la question هذه, c'est la même personne. 2 litres تاع الزيت اللي طيبوا بها في قناة سميرة واش مفيدة للصحة. دونك ça dépend واش من زيت هو يوتيليزيها l'huile extra vierge. Après سي دي بلا اللي نديروهم كل واحد يعني كيفاش كي نهضروا ديجا هما تفاهمنا حنا في ليميسيون نقولوا باللي سي دي بلا اللي نقدروا ناكلوهم دو طون ا اوتر. Ça veut pas dire نديروا لي بلا هذوك tous les jours. Et donc le concept c'était ça. Après on donnait je donnais un à plus des conseils d'ordre nutritionnel. Et donc du coup il y a le conseil كاين et plus حنا نمدوا un plat ماشي qui sera consommé tous les jours, OK? Donc voilà, dans tous les jours, c'est des conseils, c'est des plats. C'est hyper gras, mais quand même, la cuisson qu'on a de temps à autre, parce que gars, on peut manger une fois par semaine, on s'attable, on se fait plaisir. Il y a le plus normalement du monde avec n'importe quel zit qu'on a des extra vierge, donc normal. Ça, c'est par rapport à la réponse dialecte. Si ici, la question dialecte, c'est-à-dire عندها c'est-à-dire طابع يعني تاع طابع يعني scientifique, c'est-à-dire عندها بعد علمي. إلا كان الكيسيون تاعك يعني جايك انا نعطيكش انا إلا كان فكاهي ولا بعد نقدي ما نقدرش نريبوندي لك. هنا dans le plaisir de participer, tu as participé بصحتك, donc ok, mission accomplie بصحتك. Salam coach. La question envie d'arrêter قلناها. Coach ça va? Oui, alhamdoulilah. Bonsoir, pouvez-vous me dire c'était les bienfaits de la corde à sauter? La corde à sauter, c'est un excellent exercice qui touche pratiquement les muscles du corps, qui permet aux gens de maigrir, mais la corde à sauter éthique, les gens ont un surpoids ou ont une certaine تاع لي كوادريسيبس. دو طون ا اوتر نشوفوا الناس ماشي يصوتيو ينفضوا في رواحتهم, c'est-à-dire ils font le saut après ils tombent boum boum boum. Non, ماشي saut à la corde. Le saut à la corde, il faut qu'il soit athlétique, c'est-à-dire sur les pointes des pieds, tac 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 tac. يديروها les boxeurs اللي ont une certaine qualité physique, يديروها plus les athlètes, mais avec la force musculaire, les articulations dialectes qui sont bien solides, les insertions dialectes, le genou dialecte qui sont bien croisés, les ligaments et tout ça. Donc là, tu peux faire la corde. Mais il y a un surpoids aujourd'hui sur la corde, tu es en train de consommer le ménisque dialecte, ok? Ça sert vraiment à rien de faire la corde à sauter pour maigrir. Ça sert à rien. La corde à sauter, ils disent qui sont athlétiques pour faire un travail sur place, cardio, c'est-à-dire renforcement musculaire, un travail qui va toucher le corps. Donc ceux qui font la corde à sauter pour maigrir, désolé. Le fait c'est-à-dire de fixer l'objectif, comme c'est l'amaigrissement, c'est-à-dire
faire la saute à corder, elle ne marche pas avec l'amaigrissement. Okay? Il faut maigrir pour faire la corde à sauter. Okay? On ne fait pas la corde à sauter pour maigrir. Il faut maigrir pour faire la corde à sauter. Parce que si on fait la corde à sauter, ou on a un surpoids, nous sommes en train de bousiller les articulations. Le genou ديالكم il sera bousillé, c'est-à-dire le ménisque كراح ومرضتوا ولا تقطع لكم les gammes et tout ça. يا منعاش. Vous allez souffrir toute la vie. Donc les jeunes, faites attention. رياضة ماشي تاع السمان. Please. Bon, activité, une pratique ماشي تاع السمان. زيادة الوزن مع بناء العضلات قادر نمارس تمارين دير لا مسكولاسيون من الاخر. هاك الخلطات لازم كان ريجيم اليمونتير فيه لي كارب ريش en كارب et riche en protéines pour pouvoir avancer وفيه فيه le gras sans aucun doute. Donc je veux prendre du poids, c'est la même chose. Coach, pourquoi on stagne pour une longue période durant la perte du poids? Alors la stagnation c'est plus c'est une réponse physiologique l'insan اللي عندها عدة أبعاد. La stagnation كمل بهذه la question les jeunes. Donc la stagnation possible la personne في بالها مازالها في le même régime alimentaire mais هي à la base في الديبيو كي بدات un régime alimentaire كانت شيان كانت ميتيكولوز كانت دير l'activité physique كانت تبع في الريجيم sans pitié avec en avançant dans le process هاد la personne تبدا analyser les choses et elle commence à tricher de temps en temps تبدل هذه تبدل la chronologie تقول لك ناكل دركا ومن بعد كنريكوبيري بالسبور et tout ça. Donc هاد la personne تبدا تستهزأ بالهدف ديالها. Donc il y a un petit relâchement et cette personne elle va pas sentir هاد le relâchement. OK, pour elle elle est en train de faire des efforts. La première des choses. La deuxième des choses, il y a c'est-à-dire il y a une stagnation في les voies d'élimination et principalement le foie et les reins تاعكم كي نكونوا نشيانو يتعمروا بلي توكسين كي يتعمروا لكم بلي توكسين لو فوا لازم نديتوكسيفيو لو فوا تاعنا لازم نديروا له عمليه نحوا السموم اللي راهو فيه détoxification ولا كيما نقولوا بالعاميه une vidange hépatique باش نقدر هو باسكو en fait c'est le premier responsable et donc du coup باش تقدروا تعاودوا ترونونسيو la perte de poids تاعكم. Après la détoxification hépatique c'est tout un protocole, c'est un travail باش تقدروا تاخذوه نتوما كاين باش تقدروا يعني ديروا la détoxification hépatique et même la détoxification rénale parce que même les reins ils participent le process d'amaigrissement. Voilà les jeunes, donc ما نقدرش نكمل كاع les questions, c'est énorme ايما donc والله je m'excuse اللي ما قدرتش نريبوندي لهم. نعاودوا نديروا ان لايف par rapport à ça ان شاء الله. Merci de m'avoir toléré ليلة سعيدة ان شاء الله. اوكي انا هضرت على relâchement déjà et j'espère vous voir très vite. Je suis fatigué les jeunes, la Ghaleb épuisé déjà. Ok, ça marche? Ça marche? Leila Saïda les jeunes. Voilà. Allez, pour un live واحد اخر ان شاء الله au cours de la semaine ان شاء الله. نسيي كيفاش نريبوندي malgré impossible de répondre les questions تاعكم قايتك. C'est quasiment impossible parce que vous avez beaucoup de besoins et vous êtes nombreux, ok? Et donc du coup, je m'excuse, je fais de mon mieux et j'espère que c'était bénéfique pour vous. Pour moi, c'était très intéressant. Les questions ديالكم كانوا à la hauteur. Inch'Allah, نشوفكم la prochaine fois, Inch'Allah. Et surtout, ما تنساوش كاينه une surprise bientôt, Inch'Allah. Extra, giga, méga, هايلة. Et avant, راح ندير لكم un petit sondage. Et vous allez tout participer, ok? Donc, نتوما vous allez participer في هاد l'émission هذا. Vous allez être نتوما c'est-à-dire les acteurs راح تكونوا نتوما les chefs ونتوما راح تطيبوا. Croyez-moi, on va la faire pour le grand public et j'espère que ça va vous plaire Inch'Allah. ليلة سعيدة les jeunes. ليلة سعيدة، نهاركم زين، سلام، ليلكم سعيدة.